Assam man ke do a governor Karbi Anglong along ke ching sia phan ke bang ka ching thura pothak ka homri Amri lapen duar amla constituency along cheke na matumang bong ador ka chiton tia pothak pherang ke ame ke pha Ningkan kripli also karanda skopili alang royalong lang ke jang Kardom pinya birta long pen nelisami raniti mungpi tangte pinya birtang ton pen arjui tha Assam man kedo a governor Gulab Chand Kataria pini kechengsi Karbiang long arong so pidi phalong nangsun alang li Guwahati pen langmang kedam jana satabdia train pensi dipwa nang pale lapen governor aphan Dipu railway station at hengno raikom phatum guard of honor pazerpon Assam man kedo a governor Gulab Chand Kataria pini Dipu rong so pinang policy Karbi Anglong Autonomous Council asar kwaruma long kedo thom kep sai kamasai phatum pen kaching thur sai mo kedenga pothak kaching wayak long palida Dipu Arboretum and Crop Center along kapado governor amaya long sarkar pen warsai kilong asang pimar mate beneficiary atum penta jingki jethantika Sarkara warsai kilong asang pimaratum sarkara phan sang pimaratum kero kipialam ta governor pen pachini alang li Karbi Anglong along ke bang alam the pherang kya phan pachini si nali Karbi Anglong along ke bang atheke Karbi Anglong kaching thur aharji nangkelang pusi ningje lapen Karbi Anglong Assam Nagaland ahoyalam kya pothak monsam pen jingki jethanote kichuna towar theklongji lapen Karbi Anglong along autonomous state ki hang bomalam ta chini pusi alang ni pherang ketum karju alam boy pachini Governor Kataria ke hai Guwahati pangnonia prang Dipu Medical College lapen hospital along damsi kisung kaduria pothak lang tekang Governor ke bang ahot Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram Ronghang EM atung MLA atung Penchenglok Karbi Anglong District Deputy Commissioner Madhumita Bhagwati Superintendent of Police Anparta Sai Kamasai Patum Chetongdun Karbi Lamet Amai Karbi Culture Society lapen APHL sia songja tumta Dipu Arboretum and Crop Center along Governor Amai kedua ho Chetongdun क्या है कि यहाँ ऑटोनोमस काउंसिल है और ज़िला भी है। मैं हमेशा पूरे आसाम को घूम करके समझने का भी प्रयास कर रहा हूँ और वहाँ की जो कुछ भी केंद्र की सरकार की और राज्य सरकार की स्कीमें हैं उनमें किस प्रकार का काम चल रहा है, कितना चल रहा है, उसका रिव्यू भी करता हूँ। जितने भी बेनिफिशरीज हैं विभिन्न स्कीमों के उनको बुला करके भी उनका क्या कहना है। तो कई लोगों ने कहा जिनको पेंशन मिलती है थोड़ा और बढ़ाया जाए, किसी ने और थोड़ा अपने सुझाव दिए, पर अधिकांश लोगों ने जितनी स्कीमें हैं उनसे जो लाभान्वित हुए बहुत संतोष प्रकट किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी दिया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विभिन्न स्कीमों को ठेठ ज़मीन तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। और यहाँ काउंसिल के सारे प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों को कहा है कि अगली बार आऊँगा मैं तब आपको ये सारा डॉक्यूमेंट पहले पहुँचाऊँगा और आप स्वयं उसमें पार्टिसिपेट करें कि आपको कौन सी स्कीम में क्या कमी है, कहाँ और सुधार की ज़रूरत है, उसको सुधारेंगे। सर जो नया वोट होना चाहिए, देखो मैं सोचता हूँ ये सारा चुनाव आयोग का काम है। वोटर लिस्ट कब बनती है, कैसे बनती है, कितने समय बनती है, इसमें कोई भी हम लोगों का निर्णय कोई मान्य नहीं होता है। ये जब चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग जो होता है वही वोटर लिस्ट कब बदलना, कब जोड़ना, कब घटाना, ये उनका काम है। और ये जो सीमांकन का जो अभी हुआ नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसका अपना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में से जनता को सुनना, हियरिंग उनकी, उसके बाद वो निर्णय करते हैं। सर यहाँ में सोचता हूँ कि ऑटोनोमस वैसे तो ये जो है काउंसिल है आज के टाइम, यहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि हमको अलग से ही एक स्टेट का दर्जा मिले इस तरह की, तो इनकी डिमांड है, विचाराधीन होगी। हमारी तरफ से अगर किसी से आगे बात करनी हो देखेंगे हम, जब कभी मिलेंगे तो क्या अब सर यहाँ में इंटरस्टेट बॉर्डर लेके बहुत क्लैश हो रहा है, मतलब देखो मैं सोचता हूँ कि हर समस्या का समाधान आपसी चर्चा के द्वारा ही होता है। अगर हमारी बॉर्डर की सीमा यहाँ के है तो नागालैंड के साथ ही है,
आपस में बैठ करके चर्चा करें, एक बार में नहीं तो 4 बार बैठें, लेकिन टेबल पर ही उसका निर्णय करेंगे तो सबके लिए हितकारी हो। धन्यवाद। और वहाँ की जो कुछ भी केंद्र की सरकार की और राज्य सरकार की स्कीमें हैं उनमें किस प्रकार का काम चल रहा है, कितना चल रहा है, उसका रिव्यू भी करता हूँ। जितने भी बेनिफिशरीज हैं विभिन्न स्कीमों के, उनको बुला करके भी उनका क्या कहना है। तो कई लोगों ने कहा जिनको पेंशन मिलती है थोड़ा और बढ़ाया जाए, किसी ने और थोड़ा अपने सुझाव दिए, पर अधिकांश लोगों ने जितनी स्कीमें हैं उनसे जो लाभान्वित हुए बहुत संतोष प्रकट किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विभिन्न स्कीमों को फिर ज़मीन तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। और यहाँ काउंसिल के सारे प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों को कहा है कि अगली बार आऊँगा मैं, जब आपको ये सारा डॉक्यूमेंट पहले पहुँचाऊँगा और आप स्वयं उसमें पार्टिसिपेट करें कि आपको कौन सी स्कीम में क्या कमी है, कहाँ और सुधार की ज़रूरत है, उसको सुधारेंगे। सर, जो नया वोटर लिस्ट बनाने के बाद डिमांड चल रहा है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं सोचता हूँ ये सारा चुनाव आयोग का काम है। वोटर लिस्ट कब बनती है, कैसे बनती है, कितने समय में बनती है, इसमें कोई भी हम लोगों का निर्णय कोई मान्य नहीं होता। ये जब चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग जो होता है वही वोटर लिस्ट कब बदलना, कब जोड़ना, कब हटाना, उनका काम है। और ये जो सीमांकन का जो अभी हुआ, नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, उसका अपना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में से जनता को चुनना, हियरिंग उनकी, उसके बाद वो निर्णय करना। सर, यहाँ में ऑटोनोमस स्टेट का डिमांड बहुत दिन से चल रहा है, उस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सोचता है? देखो, मैं सोचता हूँ कि ऑटोनोमस वैसे तो ये जो है काउंसिल है, आज यहाँ के लोगों की डिमांड है कि हमको अलग से ही एक स्टेट का दर्जा मिले। तो इनकी डिमांड है, विचाराधीन होगी। हमारी तरफ से अगर किसी से आगे बात करें देखेंगे, जब कभी मिलेंगे तो करेंगे। सर, यहाँ में इंटरस्टेट बॉर्डर लेके बहुत क्लैश हो रहा है, मतलब आसाम का। मैं सोचता हूँ कि हर समस्या का समाधान आपसी चर्चा के द्वारा ही होता है। अगर हमारी बॉर्डर की सीमा यहाँ के है तो नागालैंड के साथ भी आपस में बैठ करके चर्चा करें, एक बार में नहीं तो 4 बार बैठें, लेकिन टेबल पर ही उसका निर्णय करेंगे तो सबके लिए हितकारी है। धन्यवाद। West Karbi ang Longkaparlo, number 1 Matela Khai Si Duar Amla, Lapen Lakahini, Amri constituency ang Kangalong, Bamboo Buyers Mate Chekena Matumangbong, Kinamador Kachetonte Ajoine, Chekena Matumangbong, Kachibohong Ajo Kether Kihabdoko. Bangso Potak Amri constituency, Hadawarong Amekar, Hodor Korai Lapen, Kizoratum Chilangsi, Perangkia Maikipao. Perangkia Mayalong alang litum nang kithan pon atengke, alang litum ador ki sopen ke namajo, akapre katum ke ther ki hap tatu. Lapen ke zoratum ta katuti ki kidu kajok ador ki ongalingsi, jojor pon poputa lam hening jepo. Lapen ulukunci police outpost along ke ther ki hap atuma phan FIR pidam etla. Lapen ke ther ki hap atuma men lake Baburam Rongpi, Sopon, Loken, Biswar, Khula Singh, Mithi, Yuping Khorai, Lapen Bang Thongkep Amunit Dopusi, Perangkia Mayalong Pachini. আমি 5-6 বছৰ আমি পাৰ কাম কৰি আছিলোঁ, পাৰ বিজনেছ আমি কৰি আছিলোঁ। এই 5 বছৰ 6 বছৰ আগত আমাৰ একো অসুবিধা নাছিলে। আমাৰ যিখিনি তিৱা আছে, আমাৰ কাৰ্বি আছে, লগতে আমাৰ মুছলিমসকলেও আছে, তেওঁলোকে আমাৰ পৰা পাৰ নিয়ে, পাৰ চাপ্লাই কৰি থাকে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এটা আমাৰ ঘটনা ঘটিব লগা হৈ গ'ল। কিন্তু আমিতো তেওঁলোকক আমি একো কৰা নাছিলোঁ। যি তেওঁলোকে যেনেকুৱা ৰেটত কিনি আছে, তেওঁলোকে 25 টকা বা 20 টকা তেওঁলোকে কিনি আছে, তেওঁলোকক আমি পাঠা কৰা নাই। কিন্তু আমাৰ নগৰৰ পৰা অহা আমাৰ যিখিনি গাড়ী ড্ৰাইভাৰ আৰু গাড়ী মালিক, তাৰপিছত পাহা মালিক, তেওঁলোকক এতিয়া ধৰ আমাৰ গাড়ীবিলাকক মানে তেওঁলোকে আহিব দিয়া নাই। সেইটো বিষয়লৈ আমি এতিয়া উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম আমাক ফোন কৰিখিনি দম দিছে মাননীয় কুলা সিং মিঠি, লগতে আছে উপিং খৰাই, লগতে আছে পাপুৰাম ৰংপি, লগতে আছে লোকেন তাৰপিছত লগতে আছে চপন। তেওঁলোকে সেইটো কাৰণে আমি
তেওঁলোকক কৈছিলোঁ এইদিনা যে আমাৰ লগত মিলি চুলি কাম কৰ যাতে আমি লোকৰে মাজত হাই কাজিয়া কৰিব নালাগে বুলি আমি তেওঁলোকক কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আজি তাৰিখলৈকে আমাৰ লগত মিল মুখ কৰিব অহা নাই সেইটো কাৰণে আজি আমি এই আমাৰ চেংথং ৰংখাং আৰু আমাৰ তুৰামলা আৰু এই আমৰিৰ যি প্ৰেছ মিডিয়া তেওঁলোকক আমি ইয়াত মাতিব লগা হ'ল এইটো কাৰণে আমি আজি তেওঁলোকক বাই একশ্যন আমি কৰিব লাগে বুলি আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যাতে ভৱিষ্যত তেনেকুৱা হাই কাজিয়া হ'ব নালাগে সেইটো কাৰণে আমি সেই প্ৰেছ মিডিয়া আমি মাতিছোঁ আৰু লগতে আমি যে মাল কিনি আছোঁ আমিতো ডাইৰেক্ট তেওঁলোকে আহি কিনি কিনা নাই আমি মাতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহিছে নগৰৰ পৰা আহিছে আমাৰ মালিকৰ নাম আছে আইজুল আলী তেওঁ আমাৰ পৰা মাল সদায় নি থাকে সদায় লৈ থাকে কিন্তু তেখেতক মানে আজি এতিয়া নতুন পাৰ্টি বনোৱাবিলাকে বাম্বু আছিজনবিলাক তেওঁলোকে মানে আহিব দিয়া নাই সেইটো কাৰণে আমি ভয় খাইছোঁ আমাৰ গাড়ী যদি আহে নগৰৰ পৰা আহে গাড়ীও জ্বলাই দিব তাৰপিছত মানুহো মাৰ্ডাৰ কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ সিহঁতে ফোনৰ যোগেদি তেওঁলোকে দম দি আছে সেইটো কাৰণে আমি যোৱা 15 আগষ্টত আমি সন্ধিয়া 5টা বজাত আমি আমাৰ পলুখুঞ্জি আউটপোষ্টত আমি যাইখিনি আমি FIR দি আহিলোঁ FIR দিয়াৰ পিছত আমাৰ IC ছাৰে তেওঁলোকক মাতিছে যে আপোনালোকে মিল মুখ কৰিব আহিবি বুলি তেওঁলোকে IC ছাৰে তেওঁলোকক মাতিছে কিন্তু তেওঁলোকে আজি তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে অহা নাই সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া ফৰেন একশ্যন কৰিব লাগে বুলি আমি IC ছাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি হেৰি আছে আমাৰ প্ৰেছ মিডিয়াহঁতক আমি পুৰা মেইন টাৰ্গেট আমি লৈছোঁ বুলি আমাৰ ফালৰ পৰা ইমানৰে কৈ মই মোৰ বক্তব্য মইতো ভাই বিশেষ কৰা মানুহ বিচিম আৰু কোনে ল'ব সিহঁতৰ বিচিম আৰু সিহঁতৰ কেইটা আৰু নিজে কাজিয়া হৈ আছে আমিতো কি জানো কোনে মানুহ কেইটাই ৰেট পিছিকে দিব মাৰো তাতে দিম তাৰ পৰা আৰু আমিতো সিহঁতৰ যদি নলয় এইটো মালটো কি কৰিম পেলাই দিম নেকি নে ওখান কৰিম নেকি মইতো যদি ভিচিব যদি নাপায় মই কাম কৰাটো কি মই ল'ৰা ছোৱালীটো কোনে খাব এইটো কাৰণে মই ইহঁতৰ কাৰণে মই লগাইছিলোঁ কিবা চাৰু কিবা লগাইছিলোঁ মই তাৰ পিছা মানুহটো ভিচিমে আৰু সিহঁতৰ আৰু কি আৰু উল্টা পুল্টা কৈ থাকে আমি মাৰটো আৰু কোনে ল'ব মোৰ বাঁহটো হেৰি এনেকুৱা বিজনেছ মানুহ যদি আহে সিহঁতৰ যদি উল্টা পুল্টা কৰে আপোনালোকৰ আহিব পাৰে কোনো ৰেট বেছিকৈ দিব সিহঁতৰ মইতো দি দিম সিহঁতৰ যদি 30 টকা দি আছে চব কিটা 30 টকা দিছে আপুনি পাৰিলে আহিবি নাহি বুলি মই কোৱা নাই তেতিয়া আৰু সিহঁতৰ আৰু কেইটা আৰু নিজে ৰাস্তা কিবা হৈ আছে কাজিয়া খুজি হৈ আছে এইটো কেনেকৈ হ'ব এইটো নহ'ব নহয় তেনেহ'লে যে এইফালেতো আৰু কি কৰিম এইটো মালটো এতিয়া বাঁহটো আৰু এতিয়া উপায় কৰিলে কি কৰিম সিহঁতৰ ঘৰত লৈ যাব না সিহঁতৰ কোনো বন্ধ কৰিব নাপায় নহয় এইটো কি হ'ব এনেকৈ হ'লে Chia living và mikir living dong cha living dong ang nuk hidiok chuti na bot long char tambara swang benau song tam kumang pla re thebo na bot khuliton tali aro se tala lam tariu ang do chanayan phalang ngoi phaltong ang do pisiri pasa sing tel thong aro che wati wapango na borselang hui ma khulala khuli thali long tali thabo Nizangkar Bianglong Keroni Police Station ang kangalo das bastiarong inot arta kijum hek auso karandas pabang pai ni phai kre trokarni anarlo chitima pora hot azir potom pen kopila lang royalong lang kevek dam hot kopi ko son penoni akopai ke lang nomad lang jangcho karandas ke non school along ingdeng nar kepsi charlie dunpong alang leki inut aning ke mesen abangpu lapen school along tame aning ke reset abangpu alang lilang jangchok pen rongi siara ratom chingrum si alang li kit hitang abang repung un an pen ripon bom sita birta ketok bom apor hut an ke kit hitang abang repung longpon pila
Adima long Keroni police station claim bang pha trompen polidunsi ke thitang apang arpom kapalong ponja phansi bor I pon bom কি কৰিব আছিলে তোমালোকে ইয়াত আমালোকে ইয়াত গা ধুবলৈ আহিছিলোঁ কোন কোন আছিলে মই আৰু অৰূপ আৰু দেৱা আৰু এটা আছিলে ল'ৰা অসমৰ দাস দুবাজনৰ নামটো দুবাজনৰ নাম কৰণ দাস তোমাৰ কি লাগে মোৰ ভাই লাগে নিজৰ কেনেকৈ ডুবিছে এইটো লগতো এইটো মই পাছত কৈছিলোঁ মই যাব নালাগে ইয়াত যাব নালাগে মোৰ দেউতা আহিব ফাৰ্ষ্টত কৈছে যাব কৈছে কৈ কিনি সেই গৈছে গৈ কিনি ফাৰ্ষ্টত সেই ডুব মাৰিছে ফাৰ্ষ্টত মই কৈছোঁ এটা মগ লৈ কিনি ইয়াৰ পৰা স্নান কৰিলোঁ সি কয় নহয় এনেকা ভাল নালাগে এটা ডুব মাৰি কিনি আহি যাম মই আৰু এনেকা গৈছে গৈ কিনি আৰু ডুবি গ'ল এনেকা তাৰ পৰা ফোন কৰিছে যে এনেকৈ ধৰা ল'ৰাটো পানী ডুবি আহিছে আহি কিন্তু মানুহ পুৰা আজাৰ হৈ আছে আমি ল'ৰাটো কি কৰিব গৈছিলে গা ধুবলৈ লগত কোনোবা আছিলে আছিলে এই এনেকৈ ল'ৰাকেইটা আছিলে আৰু সৰুও আছিলে কাৰ ল'ৰা হয় আমাৰ ল'ৰা কি নাম ডুবি ল'ৰা থকাটো কৰণ দাস কৰণ দাস কিমান বয়স হ'ব 14 বছৰ কিমান ঘণ্টালৈকে বিচাৰিছে 2 ঘণ্টামান পানী দ আছে পানী বহুত দ আছে এনেই কিমানমান বজাত 3:30 বজাত আহিছে সিহঁতে ছাৰে কি কৈছে NDF কৈছে এতিয়াতো আহোঁতে হামৰেঙা ক'ত বোলে আছে সেইটো ডুবাটো মানে আহিব ৰাতি আহি কিনি নাপাব আৰু ৰাতিপুৱাই ডুব মাৰি চাব আজি নাহিব আমি যেতিয়া স্পেচ কিবা এটা যদি দিওঁ স্কুলত এই ল'ৰাটো একদম ধুনীয়াকৈ স্পেচ দিব পাৰে বহুত ভাল পঢ়াও ভাল আছে ক্লাছ 8ত পঢ়ে আমাৰ এইখন আমি স্কুলতে পঢ়ে সদায় তেনে ঘটনা ঘটিছে নাই এই ফাৰ্ষ্ট একদম ফাৰ্ষ্ট হৈছে এইটো গাঁৱতে ফাৰ্ষ্ট এইটো ঘটনা কি গাঁও আছিলে এইটো এই দাসবস্তি খেৰণি হয় খেৰণি দাসবস্তি ল'ৰাৰ নামটো কি আছিলে ল'ৰাৰ নামটো কৰণ দাস কৰণ দাস কৰণ কৰণ দাস আৰু তাৰ দেউতাৰ নামটো নিৰঞ্জন দাস ইয়াতে খবৰটো পাইছোঁ গাঁৱৰ মানুহবিলাক দৌৰি গৈ আছে কি হৈছে বোলে কওঁতে তেওঁলোকে ক'লে যে নাই ল'ৰা এটাত পানীত ডুবি গ'ল মই দৌৰি পেলাই আহিলোঁ এনেকৈ আহি গ'লোঁ আৰু কাপোৰ চাপোৰ লগাবলৈ চান্স নাই আহি পেলাই দেখা পালোঁ যে এনেকৈ এইটো পানীটো বহুত দ আছে এতিয়া মই প্ৰশাসনত মাতিছোঁ প্ৰশাসনো আহিলে আহি পেলাই চেক কৰিলে এতিয়া চেক মানে তেওঁলোকেতো একো কৰিবলৈ নাই আমাৰতো হেৰি আহিব লাগিব হামৰেঙৰ পৰাহে আহিবলগীয়া হৈছে এতিয়াতো আবেলি হৈ গ'ল সন্ধিয়া হ'ব ৰাতিপুৱাহে অহাকালিহে হেৰি কৰিব তাতে চেক কৰিব হয় Tang te pinya birta bangkila ponsi kang toniklo kado kawetame dometakmi kurwangthu